আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত এবং অভিষেক। তো কিভাবে আপনারা অভিষেকের সংকল্প মন্ত্র পাঠ করবেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বলতেছি, আপনারা শুনে রাখুন। এইভাবে আপনারা পাঠ করতে পারবেন। এখন মনে করেন আমি আমার নাম, আমার গোত্র দিয়ে, আমার স্থান, এলাকা আদি সব কিছু দিয়ে আমি সংকল্প মন্ত্র পাঠ করছি। তাহলে আমি কিভাবে পাঠ করব সেটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, আপনারাও সেইভাবে পাঠ করতে পারবেন। ওম বিষ্ণুবে নমঃ, ওম বিষ্ণুবে নমঃ, ওম বিষ্ণুবে নমঃ। ওম তৎসৎ। অদ্য শ্রী মহাভাগবত বিষ্ণুর আজ্ঞায় প্রবর্তমানস্য ব্রহ্মণ্য अस्मिन् দ্বিতীয় পরার্ধে শ্রীশ্বেত বরাহকল্পে বৈবিশ্যত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতিতম কলিযুগে কলিপ্রথম চরণে চৈতন্য অবতারে ভূলোকে জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে ভারতবর্ষে उत्तर प्रदेश मथुरा जिला अंतर्गतायां राधाकुंडो नाम्नो ग्रामे श्री भवने ऊनचत्वारिंशत् उत्तर पंचशतो श्री गौराब्दे एकाशीतमोत्तर चतुर्शत संवत्सरे षट्चत्वारिंशत्तर उत्तरे ऊनविंशतिशताब्दे पञ्चाशतोत्तम उत्तरे द्विशतपञ्चसहस्रो श्रीकृष्णाब्दे एकत्रिंशत् उत्तरे 1400 बंगाब्दे दक्षिणायने शरत तीथो भाद्रो मासे कृष्ण पक्षे नवमी तीथो मंगलवासरे रोहिणी नक्षत्र युगे वृषो राशि स्थितो चंद्रे सिंह राशि स्थितो सूर्ये शुभ पुण्य तिथो युगेन अच्युता गोत्रोत्पन्नं वैष्णव दासानो दासः देवानंदो दासं भगवती कुलदेवता प्रसन्नार्थं मम आत्मं कल्याणार्थे श्रुति स्मृति पुराणो फलप्राप्तार्थे पूर्वकृतो पापतापो अपराध निवृत्ति पूर्वकं नित्यं गोलोकधाम प्राप्तार्थे श्री राधा गोविंदो प्रीतार्थे वृंदावनं गोलोकधामं सेवालाभार्थे भगवती प्रीतिकामनाय अहम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतो करिष्ये বা করিষ্যামি। যারা সংকল্প করবেন শুনে শুনে তারা বলবেন করিষ্যে, আর যিনি সংকল্প করবেন তিনি বলবেন করিষ্যামি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত বলবেন করিষ্যে, আর যজমান বলবেন করিষ্যামি। अद्य स्थितो निराहारः शोभते परमेश्वरः भक्ष्यामि देवकी पुत्रा अस्मिन् जन्माष्टमी व्रते। अद्य स्थिता निराहार सर्वभोगो विवर्जितो भक्ष्ये अहं पुण्डरीकाक्षं स्मरणं वे भवश्च्युतेः। अहम अधुना भगवत श्रीकृष्णेन पंचामृत মহা অভিষেক করিষ্যামি। তারপরে আপনারা ঠাকুরকে স্নান করাই নেবেন। এইভাবে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে যদি করা হয় তাহলে 16 আনা ফল লাভ করা যায়। কিন্তু যারা ত্যাগী বৈষ্ণব, ভেগধারী বৈষ্ণব, সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করে নিয়েছেন, অবধূত স্তরে পৌঁছে গেছেন, তাদেরকে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে হয় না। কেবল গৃহস্থ বৈষ্ণবের জন্যই এটা বিধান দেওয়া হয়েছে।